Before we depart, we want to let you know how much we care about your safety. This is inspired by everyone in the country for the safety of everyone in this flight. Ladies and gentlemen, sit back and relax as we're about to take off. We hope you enjoyed this in-flight safety video made by the Filipino, for the Filipino, and for the world. Mabuhay! From Philippine Airlines, the heart of the Filipino.
Live ke-8. Terus live ke-5. Tara. Kamu sama? Oh, nomor ininya. Bisa nggak? Terus itu dia kembali diputar bisa nggak? Nah, kita masuk. Gak usah beli. Welcome. Dingin. Coba. Ruangan sebelah kanan ada dapur sama ruang tengah. Ada TV lengkap sih, ada AC juga. Terus langsung ke tempat tidur. Kita coba nyalain. Nyala. Oke. Ada air purifier juga. Wait. Ini bisa dibuka sih jendelanya, nanti coba aku buka ya. Ntar kita kontur dulu deh. Ini ruang makannya. Lengkap banget. Ada kompor, microwave, udah lengkap semua. Piring, udah lengkap semua. Oke. Lanjut. Oh, ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya, coy. Udah lengkap banget. Recommended banget ini. Ada ini mesin cuci. Cuma nggak nemu hair dryer di mana ya? Kita cari hair dryer. Katanya ada hair dryer. Mana? Aku gak nemu hair dryer. Ya bentar. Ya udah sabar, kita masuk Nanti tanda. Oh, ini tempat bajunya. Oh ya? Iya. Oke. Oke, siap.